ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो इंटरनल मेडिसिन में सीएनएस के अंदर वी विल डिस्कस सम फ्यू टॉपिक्स विच आर इम्पोर्टेंट वन। ठीक है जी, क्लिनिकल केस से स्टार्ट करते हैं। A 70-year-old या 75-year-old male is came to OPD with history of sluggish and slow movement. Slow movement, muscle rigidity, and impaired memory. On examination, tremor was noted most likely in this patient. ठीक है जी, so this is a case which is also important in neurophysiology and neuropathology. इसके अंदर जनाब क्या है कि the patient presented to you in a history of sluggish and slow movement. मतलब ये एजेड लोग होते हैं। सबसे पहले तो याद रखना है कि इस तरह की डायग्नोसिस के लिए याद रखना है कि द पर्सन विल बी एजेड लोग होते हैं। फिर इसमें जो कंप्लेंट है वो क्या है, स्लगिश एंड स्लो मूवमेंट है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, मसल रिजिडिटी है और साथ में इम्पेयर्ड मेमोरी है। इम्पेयर्ड मेमोरी आए या ना आए नो प्रॉब्लम, लेकिन इसमें ट्रिमर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट बैठे बैठाए इनवॉलंटरी उसमें मूवमेंट है, दैट इज नोन एज अ ट्रिमर। जब बैठे बैठाए किसी बंदे की हाथ पैर इस तरह मूव करते हैं इनवॉलंटरी, दैट इज नोन एज अ ट्रिमर। ठीक है, इस तरह की ट्रिमर्स को हम कहते हैं रेस्टिंग ट्रिमर। इवन एट रेस्ट द पेशेंट हैव ट्रिमर, इनवॉलंटरी ट्रिमर, इसको रेस्टिंग ट्रिमर कहते हैं। तो जब भी एजेड पर्सन के अंदर 2 से 3 चीजें मसल रिजिडिटी, स्लो मूवमेंट एंड रेस्टिंग ट्रिमर ये आ जाए, दिस इज अ डायग्नोस्टिक ऑफ पार्किंसन डिजीज। इसको हम क्या कहते हैं, पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज इज अ न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज। ये क्या है, न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज है जिसमें एज के हिसाब से न्यूरॉन की आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती है, डीजेनरेशन हो जाती है। तो यहाँ पहले केस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एज रिलेटेड न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज इन ओल्डर पीपल। ओल्डर लोगों के अंदर एज रिलेटेड न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज इज नोन एज पार्किंसन डिजीज। इस डिजीज के अंदर ये है कि देखे फॉर एग्जांपल दिस इज मिड ब्रेन एंड दिस इज फोर ब्रेन। फॉर एग्जांपल ये फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन के बाद क्या चीज होती है, पोन्स, दैट इज पोन्स, फिर मेडुला ओब्लांगेटा एंड दैट इज स्पाइनल कार्ड। इस तरह ब्रेन की जनाब एक सेक्शन हम लेते हैं, सेजिटल सेक्शन। ऊपर वाला जो पार्ट है ब्रेन की, दैट इज कॉल्ड फोर ब्रेन, हियर इज मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन के बाद हाइंड ब्रेन होता है। हाइंड ब्रेन का जो सबसे पहला पार्ट है इसको पोन्स कहते हैं और सबसे आखिर वाले पार्ट को हम मेडुला ओब्लांगेटा कहते हैं। ठीक है जी, ये ब्रेन का एक ट्रांसवर्स व्यू है, सेक्शन है, इसको याद रखना है। इस फोर ब्रेन के अंदर डीपेस्ट एरिया होता है। द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन इज नोन एज बेसल गैंग्लिया। इसको हम क्या कहते हैं, बेसल गैंग्लिया। तो बेसल गैंग्लिया इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन का हिस्सा होता है एंड दैट इज द डीपर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। तो यहाँ पे फोकस करें, इफ दिस इज अ बेसल गैंग्लिया एरिया, देखिए दिस इज अ बेसल गैंग्लिया जो फोर ब्रेन का हिस्सा है। और इस बेसल गैंग्लिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं। इसका ये अलग एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है, ये अलग ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है, ये अलग ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है।
یہ سارے ہم ڈسکس کریں گے آگے جب ہم مزید نیورولوجی میں جائیں گے. ان میں سے ایک ایریا ہے بیزل گینگلیا کے اندر, اس کو ہم کہتے ہیں اسٹرائیٹم. دیٹ از کالڈ اسٹرائیٹم. اسٹرائیٹم از اے گروپ آف نیورون ایریا پریزنٹ ان سائڈ دی بیزل گینگلیا. ٹھیک ہے, اس گروپ آف نیورون کو بیزل گینگلیا کے اندر کہتے ہیں پیوٹامین. دیٹ از کالڈ پیوٹامین. اور اس ایریا کو ہم کہتے ہیں دا گروپ آف نیورون پریزنٹ ان دا بیزل گینگلیا از کوارڈیٹ ایریا. اس کو کوارڈیٹ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیز ڈفرنٹ نیورون ہیز اے ڈفرنٹ فنکشن ان دا باڈی. یہ باڈی کے لیے ڈفرنٹ فنکشن کراتی ہیں, لیکن یہ سارے کے سارے جو گروپ آف نیورونز ہیں یہ کس پارٹ کے اندر موجود ہے؟ بیزل گینگلیا کے اندر ہے. تو اسٹرائیٹم از اے گروپ آف نیورون پریزنٹ ان سائڈ دا بیزل گینگلیا, اور بیزل گینگلیا از اے ڈیپسٹ پارٹ آف دی فور برین. یہ فور برین کا حصہ ہے. اب یہاں پہ اس ایریا کے اندر دیکھیں, یہاں پہ بھی ایک گروپ آف نیورون ہے. تو یہ گروپ آف نیورون کس پارٹ کے اندر پائے جاتے ہیں؟ شاباش. دس گروپ آف نیورون پریزنٹ ان دی مڈ برین. مڈ برین کے فرنٹ میں جو نیورون کا ایک گروپ ہے, اس ایریا کو کہتے ہیں سبسٹینشیا نائگرا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبسٹینشیا نائگرا. سبسٹینشیا نائگرا. دس ایریا آف دا مڈ برین از کالڈ سبسٹینشیا نائگرا. اس کو نائگرا اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے جب سائنس اتنی ڈیولپ نہیں تھی, نیورولوجسٹ کو اس ایریا سے کچھ چیزیں ریلیز ہونے کو ملتی تھی, اور وہ بلیک کلر کی تھی. کیا تھی؟ بلیک. So this is called Niagara is the word used for black. Niagara کس کو کہتے ہیں؟ بلیک. اور جو ریلیز ہوتی تھی پہلے اس کا کوئی نام نہیں تھا, تو نیورولوجسٹ نے کہا کہ ایسا ایریا مڈ برین کے اندر جس سے بلیک سبسٹانس ریلیز ہوتا ہے, تو اس ایریا کا نام کیا ہے؟ سبسٹینشیا نائگرا ہے. سبسٹینشیا از دا ورڈ یوز فار سبسٹانس لائک مالیکیول. ایسا مالیکیول یا سبسٹانس جو بلیک کلر کا ہو اور وہ یہاں سے وہ ریلیز ہوتا ہے, تو اس کیا کہتے ہیں؟ سبسٹینشیا نائگرا. جسٹ ریمبر آپ لوگ, سبسٹینشیا نائگرا از دا پارٹ آف مڈ برین, اسٹرائیٹم از دا پارٹ آف بیزل گینگلیا. کلیئر ہے؟ اب دیکھیں ان دونوں کا آپس میں ایک ریلیشن ہوتا ہے. ادھر دیکھ اس طرح, اور اس کو ایک پاتھ وے کہتے ہیں. پاتھ وے مین ایک راستہ ہے جو سبسٹینشیا نائگرا کو ملاتی ہے کس کے ساتھ؟ اسٹرائیٹم پارٹ آف دی بیزل گینگلیا. اس پاتھ وے کا نام کیا ہے؟ اینی ون ان دا کلاس؟ اس پاتھ وے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ سبسٹینشیا نائگرا سے لے کے اسٹرائیٹم تک. تو اس پاتھ وے کا نام ہے نائگرو اسٹرائیٹل پاتھ وے. اس پاتھ وے کا نام کیا ہے؟ نائگرو اسٹرائیٹل پاتھ وے. نائگرو کا مطلب کہ نائگرا سے سٹارٹ ہوئی ہے اور کہاں تک گیا ہے؟ اسٹرائیٹم تک. تو اس کا نام ہے نائگرو اسٹرائیٹل پاتھ وے. اس پاتھ وے کے اندر ہوتا کیا ہے؟ اس پاتھ وے میں یہی ہوتا ہے کہ جو سبسٹینشیا نائگرا ہے یہ کنٹینیوسلی ایک نیورو ٹرانسمیٹر کو ریلیز کرتی ہے, اینڈ دیٹ از کالڈ ڈوپامین. اس کا نام کیا ہے؟ ڈوپامین. تو اس پاتھ وے کے اندر کس چیز کی موومنٹ ہوتی ہے؟ ڈوپامین. اور ڈوپامین کے ساتھ ساتھ دوسری نیورو ٹرانسمیٹر از ایسیٹائل کولین. کلیئر ہے؟ تو ڈوپامین, ایسیٹائل کولین بوتھ آر دا نیورو ٹرانسمیٹر اینڈ دے مینٹیننگ ڈفرنٹ فنکشنز آف دا برین. اور اس پاتھ وے کے اندر 80% ڈوپامین فلو کرتی ہے, 20% ایسیٹائل کولین. تو اس میں زیادہ تر کون سا چیز ہے؟ ڈوپامین ہے. اس لیے فزیولوجی کے اندر نائگرو اسٹرائیٹل پاتھ وے کو ڈوپامینرجک پاتھ وے بھی کہتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈوپامینرجک پاتھ وے, کیونکہ اس پاتھ وے کے اندر جو پری ڈومیننٹ نیورو ٹرانسمیٹر ہے دیٹ از نون ایز ڈوپامین, وہ ڈوپامین کی شکل میں. اور فرق کلیئر ہے؟ تو دیکھیں سبسٹینشیا نائگرا مڈ برین میں ہوتا ہے, اسٹرائیٹم بیزل گینگلیا میں ہوتا ہے. اس کے درمیان جو پاتھ وے ہے اس کو کہتے ہیں نائگرو اسٹرائیٹل پاتھ وے. اس میں 80% ڈوپامین ہوتا ہے اور 20% ایسیٹائل کولین ہوتا ہے. تو زیادہ تو اس میں ڈوپامین ہے, اس لیے اس پاتھ وے کو ڈوپامینرجک پاتھ وے بھی کہتے ہیں. کلیئر ہے؟ اب یہاں پہ MCQ سن لیں. کچھ لوگوں میں جب عمر 60 سے بڑھ جاتی ہے, 60 65 60 میں چلی جاتی ہے, تو ان لوگوں کے اندر اس سبسٹینشیا نائگرا کی جو نیورون ہے وہ آہستہ آہستہ اپنا شیپ کھونا شروع کر دیتی ہے. مطلب ایج کے ساتھ ساتھ چینجز آتی ہے کہ نہیں؟ نظر میں کمی آ جاتی ہے, اسکن چینج ہو جاتی ہے. تو اس لیے ایجڈ لوگوں کے اندر یاد رکھے سبسٹینشیا نائگرا کی جو سیل ہے یہ آہستہ آہستہ ڈی جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اگر یہ ڈی جنریٹ ہونا شروع ہو جائے, اس سیل سے جو مین ٹرانسمیٹر آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ڈوپامین ہے. تو ڈوپامین کا لیول کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا. اور ڈوپامین کا لیول کم ہو جائے گا, لیکن ایسیٹائل کولین اس سے نہیں آتا, وہ اوپر سے آتا ہے.
اور اوپر والا نہیں خراب ہوتا، تو ایسیٹائل کولین ریلیٹیولی کیا ہو جائے گا؟ زیادہ. تو ایسا نیورو ٹرانسمیٹر امبیلنس جو ایج کے حساب سے جس میں ڈوپامین کیا ہو؟ کم ہو، ایسیٹائل کولین زیادہ. دس نیورو ڈیجنریٹو کنڈیشن از کالڈ پارکنسن ڈیزیز. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پارکنسن ڈیزیز. تو پارکنسن ڈیزیز از نتھنگ بٹ اٹ از اے ایج ڈیپینڈنٹ نیورو ڈیجنریشن آف سبسٹینشیا نائگرا. اور اگر یہ ڈیمیج ہو جائے، سبسٹینشیا نائگرا ہے کیا ہے؟ اٹ از اے گروپ آف نیورونس پریزنٹ ان دی مڈ برین، اور اس سے پرائمریلی کیا چیز ریلیز ہوتی ہے؟ ڈوپامین. تو اگر یہ نیورون آہستہ آہستہ خراب ہو جائے تو ڈوپامین ریلیز کیا ہوگا؟ کم. ریلیٹیولی ایسیٹائل کولین ول بی ہائی. تو اس امبیلنس کو، ایج ریلیٹڈ امبیلنس کو ڈیزیز کیا نام دیتے ہیں؟ پارکنسن ڈیزیز کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ سبسٹینشیا نائگرا سے جاتا ہے، ایسیٹائل کولین وہاں سے کم آتا ہے، ادر ایریا سے زیادہ آتا ہے. تو میں کہتا ہوں ڈوپامین از مینلی پروڈیوس بائی سبسٹینشیا نائگرا نیورونس. تو اور پارکنسن کے اندر جو مین مسئلہ ہے وہ سبسٹینشیا نائگرا کا ہے. تو ڈوپامین کا لیول کم ہو جائے گا، جو ریلیٹیو لیول ہے ایسیٹائل کولین کا وہ بڑھ جائے گا. اس امبیلنس کو ہم پارکنسن ڈیزیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پارکنسن ڈیزیز پیشنٹ میں کس چیز کی لیول زیادہ ہوگی؟ ایسیٹائل کولین. اب ادھر دیکھیں کلینکل فیچرز کو دیکھیں کہ کلینکل فیچر کیا ہے پارکنسن ڈیزیز. ایسیٹائل کولین جب زیادہ ہوگا وہ ایکسائٹیٹری ہے کہ انہیبیٹری؟ تو وہ مسل کو کیا کرے گا؟ ایکسائٹ کرے گا. مسل ریجیڈیٹی. نمبر 1 دا پیشنٹ ڈیولپ مسل ریجیڈیٹی. یہ مسل ریجیڈیٹی پیشنٹ کو کیوں ہوا ہے؟ بیکاز آف ایکسس ایکسائٹیشن آف ایسیٹائل کولین. ایسیٹائل کولین جتنا زیادہ ہوگا اتنا مسل کیا ہو جاتے ہیں؟ ریجڈ ہو جاتے، سخت ہو جاتے ہیں. دوسری بات، اس بندے میں دیکھیں اگر ہم بڑے بڑے سٹیپ رکھ سکتے ہیں، اس طرح بڑے بڑے سٹیپ، تو اس کے لیے مسل کی فلیکسیبلٹی چاہیے. اگر مسل ریجڈ ہے، سخت ہے، تو بندہ سٹیپ زیادہ لے گا کہ آہستہ آہستہ؟ کم. اس لیے دا موومنٹ از سلگش. تو سلو سٹیپ اینڈ ڈیکریز موومنٹ از کالڈ بریڈیکائنیزیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بریڈیکائنیزیا. واٹ از مین بائی بریڈی؟ Brady means slow, kinesia means movement. If movement is slow due to muscle rigidity, condition is called bradykinesia. Clear ہے؟ ایسیٹائل کولین کا لیول برین میں کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو نیورونل ایکسائٹیشن کیا ہوگی؟ زیادہ. اس لیے دا پرسن ڈیولپ ٹریمرس. یہ ٹریمرس اس لیے ہے کہ اوپر ایسیٹائل کولین فائرنگ کیا ہے؟ وہ زیادہ ہے. تو دا پیشنٹ ول ڈیولپ ریسٹنگ ٹریمر. پیشنٹ میں جناب کیا ہوگا؟ ریسٹنگ ٹریمر. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ پوائنٹ آپ لوگ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ لوگ جب ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں اس کو آپ تھوڑا سا دھکا بھی دیں گے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ گر جاتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کو کوئی دھکا دے کر آپ نہیں گرتے، آپ کی مسل کی ٹون سے، مسل فلیکسیبل ہے، آپ اس کو ریزسٹ کر سکتے. یہ تو اس طرح بس ووڈ کی طرح، لکڑی کی طرح اس طرح ہوتے، ریجڈ ہوتے، تھوڑا سا بھی کوئی دھکا دے تو وہ اپنے پوزیشن مینٹین نہیں کر سکتی. تو اس میں لے کے پوسچرل انسٹیبلٹی یا پوزیشن انسٹیبلٹی، ان لوگ کے اندر جو پوزیشن ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ انسٹیبل ہو جاتا ہے. پوسچرل انسٹیبلٹی یا پوزیشنل انسٹیبلٹی. تو یہ جناب 4 سمٹم یاد رکھیں. اور یہ لوگ جب کوئی چیز لکھتے ہیں یہ بڑے بڑے گراف ڈرا کریں گے کہ چھوٹے چھوٹے؟ کیا بس مسل ریجڈ ہے، سخت ہے، تو یہ اس طرح اس کی موومنٹ تو نہیں ہوگی نا. تو یہ جب بھی کوئی چیز ڈرا کریں گے پیپر پہ، دیٹ از کالڈ مائکروگرافیا. یہ جو بھی گراف ڈرا کریں گے وہ چھوٹا ڈرا کریں گے کیونکہ اس کی مسل کیا ہو چکے ہیں؟ ریجڈ ہو چکے ہیں. So if these feature in a patient presented to you in a patient whose age is more than 70, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے میں کون سی ڈیزیز سسپیکٹ کرتے ہیں؟ پارکنسن ڈیزیز. کلیئر ہے؟ دیکھیں sluggish movement is called bradykinesia, muscle rigidity اور tremor. These all are the feature only when there is increased release of acetylcholine. کلیئر ہے؟ اور ایسیٹائل کولین اس لیے بڑھ گئے ہیں کہ سبسٹینشیا نائگرا کی جو سیل ہے وہ ڈی جنریٹ ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ڈوپامین ریلیز کم ہو چکا ہے. تو ایسے ڈیزیز کو ہم پارکنسن ڈیزیز کہتے ہیں. پارکنسن کی ڈائگنوزس جب بھی ایگزام میں آئے گی ہمیشہ پیشنٹ ایجڈ ہوتا ہے، 60 پلس تو ہوتا ہی ہوتا ہے، 80 75 85 اس کے اندر پارکنسن ڈیزیز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جس کی ڈی جنریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے 50 کے بعد. کچھ لوگ ایسے جینیٹکس رکھتے ہیں، ہر ایک کی جین الگ ہے. کچھ لوگ ایسی جینیٹکس رکھتے ہیں جس کی سبسٹینشیا نائگرا ڈی جنریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے 80s میں، لیکن ہر بندے کی جو ایج ہے پارکنسن ڈیزیز میں وہ راؤنڈ اباؤٹ 60 سے زیادہ ہوتا ہے. یہ ینگ ایج کے اندر کامن نہیں ہے. یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے. اب پارکنسن ڈیزیز پیشنٹ جب آ جائے تو اس کو ہم نے ٹریٹمنٹ کیا دینی ہے. دیکھیں
ट्रीटमेंट हमने क्या देनी है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट यू विल गिव टू पार्किंसन डिजीज। इसमें MCQs आते हैं। तो पार्किंसन डिजीज में हमने दो काम करने हैं, डोपामीन को बढ़ाना है, एसिटाइलकोलिन को कम करना है। डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट देंगे, एसिटाइलकोलिन एंटागोनिस्ट देंगे, ऐसा है ना। अब इस तरह ये है आप लोगों को द फर्स्ट लाइन ड्रग, अगर एग्जाम में आ जाए कि फर्स्ट लाइन ड्रग इन पार्किंसन डिजीज, PD स्टैंड फॉर पार्किंसन डिजीज, आंसर इज लीवोडोपा। हम क्या देते हैं, लीवोडोपा, एंड लीवोडोपा इज आल्सो नोन एज एल-डोपा। एल-डोपा या लीवोडोपा इन दोनों की मीनिंग सेम है। पार्किंसन डिजीज पेशेंट के अंदर जो फर्स्ट लाइन ड्रग हम यूज करते हैं उसका नाम है लीवोडोपा या एल-डोपा। इसको हम यूज क्यों करते हैं और इसका जनाब काम क्या है वो अभी मैं आप लोगों को बताता चलूं। देखें, हमारे पास ब्रेन है, दिस इज अ ब्रेन, और यहाँ पे जनाब ब्लड और ब्रेन के दरमियान क्या होता है, बैरियर। तो दिस इज कॉल्ड ब्लड ब्रेन बैरियर, और नीचे पेरिफेरल सर्कुलेशन है, बॉडी है, ब्लड है, पेरिफेरल सर्कुलेशन। ओके, लीवोडोपा की इंजेक्शन हम देते हैं पेशेंट को। हमारा टारगेट ये है कि डोपामीन को किधर बढ़ाना, ब्रेन के अंदर या बॉडी में, ब्रेन के अंदर बढ़ाना, ठीक है। देखिए, जब हम फॉर एग्जांपल किसी को बाहर से इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन देते हैं किस ड्रग की, लीवोडोपा या एल-डोपा, हम तो पेरिफेरल देते हैं ना, IV में देते हैं। ये इंजेक्शन देने के बाद ब्लड में एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है डोपा डी कार्बोक्सिलेज। उस एंजाइम का नाम क्या है, डोपा डी कार्बोक्सिलेज। ये क्या करता है, ये एल-डोपा ड्रग को ब्लड के अंदर डायरेक्टली कन्वर्ट करता है डोपामीन में। किस में कन्वर्ट करता है, डोपामीन में। डोपा डी कार्बोक्सिलेज कहाँ पे है, ये ब्लड में होता है, और डोपा डी कार्बोक्सिलेज कहाँ पे होता है, CNS में भी होता है। तो डोपा डी कार्बोक्सिलेज, इसको पेरिफेरल डोपा डी कार्बोक्सिलेज कहते हैं, इसको सेंट्रल डोपा डी कार्बोक्सिलेज कहते हैं। ये जो एंजाइम है ये ब्रेन में भी पाया जाता है और ये ब्लड में भी पाया जाता है, क्लियर है। लेकिन हम ड्रग कहाँ से देते हैं, ब्लड से देते हैं, IV में। जब हम ड्रग देंगे उस ड्रग पे जाकर ये डायरेक्ट एक्ट कर देता है और ये लीवोडोपा को किस में कन्वर्ट करता है, डोपामीन। अब डोपामीन ब्लड में बन गया कि ब्रेन में, ब्लड में, लेकिन इसने जाना किधर है, ब्रेन। लेकिन जब ये ऊपर जाता है इस एरिया को ये नहीं अलो करता, इट कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। डोपामीन कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। अगर आप लीवोडोपा देंगे अकेला तो इससे हम ब्रेन की डोपामीन को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि लीवोडोपा कन्वर्ट इनटू डोपामीन which cannot cross blood brain barrier. So drug of choice, the first line drug in Parkinson disease is levodopa plus इसके साथ एक और ड्रग भी देते हैं, that is called कार्बिडोपा। इसके साथ क्या ऐड करते हैं, कार्बिडोपा। अब कार्बिडोपा क्या है, जब आप लीवोडोपा देते हैं उसी साथ इंजेक्शन में मिलाकर हम किसको मिलाते हैं, कार्बिडोपा। अब सुन ले इसका काम क्या है। आपने इंजेक्शन में दो चीजें दी है, लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा। कार्बिडोपा क्या करता है, इधर देखे, ये ब्लड के अंदर जाकर इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। किसको इनहिबिट करता है, डोपा डी कार्बोक्सिलेज को। तो कैन दिस कन्वर्ट इनटू दिस, नो। तो फिर ड्रग आपने ये दी थी और ब्लड में ये रहेगा, और जब ये ऊपर जाएगा इट कैन इजीली क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। तो आपने ये ड्रग देकर ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करवाया लीवोडोपा को, फिर वहां पे क्या पड़ा है, डोपा डी कार्बोक्सिलेज। इसके जरिए ये लीवोडोपा किस में कन्वर्ट होगा, डोपामीन में, एंड दैट वी वांट इन द CNS, क्लियर है। लेकिन इस को ब्लॉक करने के लिए आपने क्या दिया था, कार्बिडोपा। अब कार्बिडोपा जो है ये क्या करता है, ये इसको ब्लॉक करता है, लेकिन कार्बिडोपा चाहता है कि इसको भी ब्लॉक करे, लेकिन कार्बिडोपा भी ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता, ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता। तो कार्बिडोपा सिर्फ और सिर्फ डोपा डी कार्बोक्सिलेज को किधर ब्लॉक करेगा, ब्लड में, ब्रेन में नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता। दैट्स व्हाई वी विल इंक्रीज डोपामीन। So the first line drug in Parkinson disease, that is single levodopa और levodopa plus carbidopa देते हैं, क्लियर है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, and they are, this is very very important to ask in the exam, ठीक है। तो इसमें अगर कोई आप लोगों को क्वेश्चन है, आप लोगों को उस ड्रग के साथ है तो बताए। लेकिन अगर फर्स्ट लाइन ड्रग कभी भी आ जाए पार्किंसन डिजीज की, तो आप लोगों ने लिखना है कि हम लीवोडोपा के साथ किसको मिलाते हैं,
कार्बिडोपा को मिलाते हैं। क्लियर है? तो दिस इज द ड्रग वी कैन यूज फर्स्ट लाइन इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज। क्लियर है? पार्किंसन डिजीज पेशेंट के अंदर टारगेट ही यही है हमारा कि हम किसको कम करें, डोपामीन को बढ़ाए और एसिटाइलकोलिन को कम करें। अब देखिए डोपामीन की फिजियोलॉजी को थोड़ा सा देखते हैं कि डोपामीन क्या है और ये कहाँ से बनता है। तो देखिए डोपामीन की फिजियोलॉजी को अगर हम देखें, इस पे हम 3-4 ड्रग और मजीद यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सुन ले, अब अगर फॉर एग्जांपल बॉडी में जनाब देखे टायरोसिन आ जाए, दिस इज कॉल्ड टायरोसिन। व्हाट इज टायरोसिन? टायरोसिन इज वन ऑफ द अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड है टायरोसिन। टायरोसिन अमाइनो एसिड इन द बॉडी कन्वर्टेड इनटू डोपा, ये किस में कन्वर्ट होता है? डोपा में। और डोपा लेटर कन्वर्टेड इनटू डोपामीन, ये किस में कन्वर्ट होगा? डोपामीन में कन्वर्ट होगा। तो देखिए याद रखना है कि बॉडी के अंदर डोपामीन चाहे ब्रेन में हो या चाहे ब्लड में हो, दोनों के अंदर जो डोपामीन का आना है ये किस अमाइनो एसिड पर डिपेंड करता है? टायरोसिन। तो डोपामीन कितने अमाइनो एसिड से डिराइव किया जाता है? 1। इसको 1, दिस इज नॉट अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड सिर्फ क्या है? टायरोसिन है। टायरोसिन डोपा में कन्वर्ट होगा और वो किस में कन्वर्ट होगा? डोपामीन। तो हम कहते हैं कि दिस डोपामीन इज डिराइव्ड फ्रॉम हाउ मेनी अमाइनो एसिड? सिंगल। इसको कहते हैं मोनो। मोनो का मतलब क्या है? सिंगल। अमाइन डेरिवेटिव, ये एक अमाइनो एसिड से डिराइव किया गया है, मोनो अमाइन डेरिवेटिव। क्लियर है? जब डोपामीन बनता है बॉडी के अंदर नर्व्स में, कहाँ पे? नर्व्स में, ये न्यूरॉन के अंदर बनता है, तो उसमें एक एंजाइम होता है, उसका नाम है माओ। उस एंजाइम का नाम क्या है? माओ। दिस इज द नेम ऑफ एंजाइम, स्टैंड फॉर मोनो अमाइन ऑक्सीडेज। इस एंजाइम का नाम क्या है? मोनो अमाइन ऑक्सीडेज, इसको माओ कहते हैं। और नर्व के अंदर एक और एंजाइम होता है, उसका नाम है कोम्ट। इसको क्या कहते हैं? कोम्ट। कोम्ट का पूरा मानी है कैटाकोल ओमिटाइल ट्रांसफरेज। पूरा नाम याद रखना नहीं चाहिए, बस रिमेंबर दो एब्रीवेशन, आप लोग को पता हो या ना हो लेकिन ये नाम याद रखें, माओ एंड कोम्ट। दीज एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूरॉन नॉर्मली। अब सुन ले, ये माओ और कोम्ट ये चाहता है कि हम डोपामीन को खत्म करें। ये क्या चाहते हैं? कि हम डोपामीन को खत्म करें। अगर माओ एक्टिविटी बढ़ जाए, माओ, इट विल डिस्ट्रॉय डोपामीन। द नॉर्मल फंक्शन ऑफ माओ टू डिस्ट्रॉय डोपामीन, द नॉर्मल फंक्शन ऑफ कोम्ट टू डिस्ट्रॉय डोपामीन। दोनों डोपामीन को खत्म करना चाहते हैं। बट व्हाट इज टू द डोपामीन लेवल इन पार्किंसन डिजीज? पार्किंसन डिजीज में डोपामीन कम होता है और हमारा टारगेट ये है कि इसको हम बढ़ाए। तो इस एंजाइम को काम करने देंगे तो कुछ ड्रग यूज करेंगे जो किसको इनहिबिट करेंगे? तो एक ड्रग का नाम है माओ इनहिबिटर्स। पार्किंसन डिजीज में हम जो नेक्स्ट ड्रग यूज करते हैं उसका नाम क्या है? माओ इनहिबिटर। अगर हम इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे तो डोपामीन की डिस्ट्रक्शन कम हो जाएगी कि नहीं? अगर डोपामीन डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो डोपामीन का लेवल आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। एंड दैट वी वांट इन दी ट्रीटमेंट मेथड, ये हम ट्रीटमेंट में हमें चाहिए। तो माओ इनहिबिटर्स इज आल्सो द ड्रग विच वी कैन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज। क्लियर है जी? ओके, नाउ क्वेश्चन ये है कि आप लोग को आना चाहिए, दिस इज ड्रग सिर्फ नाम आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सेलिजिलिन। द ड्रग इज कॉल्ड सेलिजिलिन। सेलिजिलिन एक ऐसा ड्रग है, ये जाकर किसको इनहिबिट करता है? माओ को इनहिबिट करता है और इससे डोपामीन डिस्ट्रक्शन क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। क्लियर है? ओके, हम ये कर सकते हैं कि ऐसा ड्रग दे दे कि हम किसको ब्लॉक करें? कोम्ट। अगर कोम्ट एंजाइम हम ब्लॉक करें तो डोपामीन की डिस्ट्रक्शन रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हम दूसरा ड्रग कौन सा देंगे? कोम्ट इनहिबिटर देंगे। कौन सा ड्रग देंगे? कोम्ट इनहिबिटर। कोम्ट इनहिबिटर के अंदर आता है टोलकेपोन, नाम आप लोग को आने चाहिए, एंड वन इज एंटाकेपोन। टोलकेपोन एंड एंटाकेपोन, दीज आर द ड्रग which will block COMT enzyme। और जब COMT enzyme हम ब्लॉक करेंगे तो फिर डोपामीन की डिस्ट्रक्शन क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। और हमारा टारगेट ये है पार्किंसन डिजीज के अंदर हम डोपामीन को क्या करें? इंक्रीज करें। क्लियर है जी? ओके, अब जब डोपामीन है, मैं कहता हूँ यहाँ पे दिस इज कॉल्ड अ रिसेप्टर। ये एक रिसेप्टर है जिस पे कौन काम करेगा फ्यूचर में? डोपामीन। दिस इज कॉल्ड डोपामीन रिसेप्टर। डोपामीन receptor in the brain,
D1 भी हो सकता है, D2 भी हो सकता है। एक तो हमने डोपामीन का लेवल बढ़ाना है, और जब लेवल बढ़ जाए उसकी काम को भी बढ़ाना है। तो डोपामीन पार्किंसन डिजीज में चाहिए कि ज़्यादा काम करे रिसेप्टर पे के कम, ज़्यादा। तो ज़्यादा काम करने के लिए हम इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे कि इनहिबिट? एक्टिवेट करेंगे। तो कुछ ड्रग्स होते हैं उसको कहते हैं डोपामीन रिसेप्टर एगोनिस्ट। कुछ ड्रग को हम क्या कहते हैं? डोपामीन रिसेप्टर एगोनिस्ट। एगोनिस्ट मीन कि इससे हम डोपामीन की काम को क्या करें? इंक्रीज करें। तो पार्किंसन डिजीज में तो डोपामीन कम होता है ना, और हमारा टारगेट यह है कि डोपामिनर्जिक एक्टिविटी क्या हो जाए? वो बढ़ जाए। तो ऐसा ड्रग जो डोपामीन की रिसेप्टर पे जाकर काम करके उसकी एक्टिविटी को क्या करे? हाँ जी, बढ़ाए, दैट इज कॉल्ड ब्रोमोक्रिप्टीन। उस ड्रग का नाम क्या है? ब्रोमोक्रिप्टीन। वेरी कॉमनली आस्क्ड इन द एग्जाम। ब्रोमोक्रिप्टीन इज अ ड्रग which will increase the activity of dopamine on the receptor। ये डोपामीन को रिसेप्टर पे ज्यादा काम करने के लिए बताएगा कि आप ज्यादा काम करें, ताकि पार्किंसन डिजीज की जो सिम्टम है उसमें क्या चीज आ जाए? डिक्रीज आ जाए। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊं। अनदर इज पार्किंसन डिजीज में अभी तक जितने भी ड्रग हमने पढ़ लिए, कौन कौन से ड्रग पढ़ लिए? नंबर 1 लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा। ये नॉर्मल डोपामीन की लेवल को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। फिर हमने माओ इनहिबिटर दे दिया, फिर क्या दे दिया? कॉम्ट इनहिबिटर, फिर ब्रोमोक्रिप्टीन दे दिया, डोपामीन रिसेप्टर एगोनिस्ट। इन सब ड्रग से हमने किस चीज की लेवल को बढ़ाया? डोपामीन। दूसरा टारगेट यह है कि हम किसको कम करें? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन वर्क ऑन विच रिसेप्टर? मस्करेनिक। तो एंटी मस्करेनिक देंगे। हम क्या देंगे? एंटी मस्करेनिक दे सकते हैं कि नहीं? और एंटी मस्करेनिक को हम कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट या एसिटाइल कोलिन एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। ये वो ड्रग है जो एसिटाइल कोलिन को अपने रिसेप्टर पे काम करने नहीं देंगे। और इसके अंदर अगर ड्रग आ जाए कि कौन सा ड्रग हम यूज करते हैं? बेनस्ट्रोपिन। उस ड्रग का नाम क्या है? बेनस्ट्रोपिन। तो बेनस्ट्रोपिन क्या करेगा? ये एसिटाइल कोलिन को रिसेप्टर पे काम करने से रोकेगा, और जब एसिटाइल कोलिन काम नहीं करेगा और दूसरी साइड से हम डोपामीन बढ़ाएंगे, तो पार्किंसन डिजीज के सिम्टम क्या हो जाएंगे? वो कम हो जाएंगे। क्लियर है? ये पॉइंट्स आप लोगों को आने चाहिए। दिस इज फॉर दी पार्किंसन डिजीज। आखिर में मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करने लगा जो बार बार पीएमडीसी वाले पूछ रहे हैं, शायद इनली में आ जाए, कि विच एंटीवायरल, अब सुन ले, विच एंटीवायरल एजेंट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट? पार्किंसन डिजीज। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत से लोगों पे टेस्ट किया जाता है, एंड द एग्जामिनर लव टू आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जाम। देखें, इंसान जो पेशेंट है, पेशेंट को जो नॉर्मली फ्लू होती है, फ्लू जिसमें रनी नोज, स्नीजिंग, कफ, नॉर्मल फ्लू इज काज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस। ये कौन कराती है? इन्फ्लुएंजा वायरस। नॉर्मल फ्लू 1 या 2 हफ्ते के बाद खुद बहुत क्या हो जाती है? रिजॉल्व हो जाती है। मोस्ट ऑफ द वायरल इन्फेक्शन रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली आफ्टर 1 वीक और 2 वीक। कुछ लोग होते हैं उसका फ्लू ठीक नहीं होता, 3 महीने 4 महीने से उसको जुकाम होता है, ठीक नहीं होता। फिर हम एक ड्रग देते हैं जिसका नाम है एमंटाडीन। कौन सा ड्रग है? एमंटाडीन। इट इज यूज फॉर इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन। ये एमंटाडीन जो ड्रग है ये किसके खिलाफ देते हैं? वायरस के खिलाफ या बैक्टीरिया? वायरस। इट इज एंटी वायरल, बट एमेंटाडीन आल्सो कैन अप्लाई इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज। है तो एंटी वायरल ड्रग, लेकिन इसका इफेक्ट किस डिजीज के अंदर भी होता है? पार्किंसन डिजीज। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि वो कौन सा एंटी वायरल है जो हम अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा वायरस भी दे सकते हैं और हम इन पार्किंसन डिजीज भी दे सकते हैं, उसका नाम क्या है? एमेंटाडीन ड्रग है। एमेंटाडीन इज एंटी वायरल। ये क्लास वायरस ड्रग के अंदर आता है, लेकिन इट इज यूज इन न्यूरोलॉजी स्पेशली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज। अब आप लोग कहोगे कि इसमें ऐसी क्या चीज है कि हम पार्किंसन डिजीज में भी दे सकते हैं? व्हाट वी डू इन पार्किंसन डिजीज, एसिटाइल कोलिन की काम को क्या करना है? काम। एमेंटाडीन ऐसा एंटीवायरल है कि बनाया ऐसा गया है